Hello sa inyo guys. So, happy Thursday. And ito, meron naman tayong bagong vlog. So, yun, unahin natin yung part 3. Tapos, part 4 nung how does the algorithm works on Meta. So, yun, sa part 3 is yung dun sa profile picture sync. Ito. So, yun, nakita dyan, once na open na yung threads yun sa IG. Sa IG entrance ko ginawa to kasi hindi na nakasync yung dun sa Facebook. Pero same pa rin naman yun ng algorithm. Pwede nyo yung i-sync yung profile picture. So yan, pag na-edit mo ko niyan or click nyo na yung plus doon. And then pagka-click nyo yung plus, tapos import from Instagram. So yan, then i-save nyo na, tapos i-done. So yan guys. Kung saan nyo na, tapos na yan. O diba? Easy lang.